কৰিম কওকচোন তাত টুপি পিন্ধিছে বাচ্চাটো বুজি পাইছে আজি বিজেপি খেদিব লাগিব বুলি মোৰ কি মোৰটো অপৰাধ নাই গতিকে মোক ধৰিলে কি হ'ব বাচ্চাটো ইয়াতে ঢেৰ বাচ্চা আছে তাৰে ভিতৰত কোনোবাই নিজে মাকৰ বা টুপিটো লৈ পিন্ধি লৈছে মোৰটো ভুল নাই বাচ্চাটো বুজিছে বিজেপিক যদি নেখেদো মোৰ ভৱিষ্যত শেষ হৈ যাব সেইকাৰণে আম আদমি পাৰ্টি টুপি পিন্ধি আছে বাচ্চা আপোনালোকে জোশ একেবাৰে বজাই ৰাখক আমাক কোনো ৰখাব নোৱাৰে কোনে ৰখাব নোৱাৰিলে আৰু কোনে ৰখাব আমাক গতিকে বিজেপি ৰক্তি একোৱে নহয় আমি তেওঁলোকক পৰাস্ত কৰিম কিন্তু ৰাইজ এটা কথা মনত থব আজি 2-3 দিনৰ পৰা বিজেপি গাড়ী ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে जगह जगह गाड़ी सब जाते है की करते पैसा बिलाइले शुरू हो गई तनी ठीक भी आए पैसा दे आम आदमी पार्टी के बोले आम आदमी पार्टी के हमनी के यहाँ नेता के लगे बोले ए दादाटा लगे इके थोड़ा पैसा दे दी पैसा दे ले लेबा तनी किंतु आम आदमी के सामने हम बिक्री नहीं वो बीजेपी हमने के किने नहीं पारी पैसा तो तनी लेबा किंतु आम आदमी के जोने हमनी जेटा निकल के आली ए बार जे परिवर्तन के वोटटा लागी एटा तनी दे के लागी और राइज के बुझाई के लागी बरखन हमनी के रखाक नहीं परते बीजेपी हमनी के किरकम रखाय गतिके आम आदमी के हमनी आगुआई ले जबई राइज तनी मने राखबा 200टा मानुष हमनी बरखन में बीज के कष्ट हमने नहीं करती बीजेपी के खेदाई के कष्ट करती हमनी के माटी पट्टा लागी ने नहीं हमनी के 450 टाका मजूरी लागी ने नहीं हमनी के छुआ भल स्कूल लागी ने नहीं हमनी के हॉस्पिटल लागी ने नहीं हमनी के सब के अरुणोदय आसनी लागी ने नहीं हमनी के सब के बिनामूल्य चाउल लागी ने नहीं गतिके उकेर जने झाड़ूटा आने के लागी तनी मने राखवा जाय हमनी के झाड़ू कहां गेलै झाड़ू नहीं खेदे हमनी के मने रखबा तनी अच्छा हमनी के दीदी भनी सब फदिरे तनी झाड़ू धरला किंतु हमनी मोटा सब भी এখন सब झाड़ू धरे लगी हमनी जितना जन आई আমি সবে মিলি झाड़ूটো হাতত লব লাগিব আৰু এই যে জাবৰ জমা হৈ আছে সাফা কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি झाड़ू টিপি মোক ভোট দি আপোনালোকে পঠিয়াই তেতিয়া হলে ৰাইজ মই কব খুজিছো মই দিল্লীত যাম দিল্লীত লৈ এই झाड़ूটো লৈ যাম আৰু তাত এজন নেতা আছে নেতাজন কয় ভাইও আৰু বহনো কোন হয় জানে নে রাইজ এজন নেতা আছে ভাইও আৰু বহনো বুলি কয় আমি জানিছো ভাইও আৰু বহনো বুলি কয় আৰু আমাৰ স্কুল বৰবাদ কৰি দিলে ভাইও আৰু বহনো বুলি কয় আমাৰ হস্পিটাল বৰবাদ কৰি দিলে ভাইও আৰু বহনো বুলি কয় আৰু 100 টাকা মজুৰি দিয়ে আমি পাব লাগে 450 টাকা আমাক দি আছে আৰু হে ভাইও আৰু বহনো কোৱা নেতাটোক আমি ঝাড়ু মাৰি সাফা কৰিব লাগিব এই কাৰণে আপোনালোকে ঝাড়ুটো লৈ দিল্লীত কমাই দিয়ক ৰাইজ মই আৰু বেছি দীঘলীয়া নকওঁ যথেষ্ট বৰষুণ হৈ আহিছে আৰু আপোনালোকক মই অসুস্থ বেমাৰী কৰিব খোজা নাই যুঁজটো আমাৰ 20 দিনৰ সদায় আমি যুঁজিব লাগিব আৰু আমি বিজেপিক উত্তৰ দিব লাগিব আমি কে এই যুদ্ধটা একদিন কে নাই লাগে 20 दिन के লাগে আৰু 20 दिन তনি এক দিন भी बैठ नहीं जाबा रोजे तनी कष्ट करा মই বলতি तनी 20 दिन हमनी के देवा 5 বছর के ভাল शासन तनी के हमने दिबोगा तनी 20 दिन कष्ट करा 5 বছর तनी के जे सब प्राप्य से तनी वंचित होला वो 5 বছর में तनी के प्राप्य हमने देवा भाई ठीक है और बेसी दिगलिया नहीं करम बहुत बहुत धन्यवाद सबके जोहार जनाली।